Mayong gabi sa tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kalods. Mayong gabi kaninyo. Pero na ako'y pangutana mga kalods. Na ba mo'y nabantayan? Once nga magpalo mo sa mga dagko nga mga creator, dili mo pansinon. Diba? Ay kung na, wala. Namagayo bandiha nga aksyon naghilak. Dagan pang palo. Baliwalaon lang. So, sama ra na ilahang tawagan napil sa una nga sa pagsugod nila, di gyapon sila pansinon. Pero dili man pud kinahanglan nga imo nang dalion. Hinahinay lang ba? Be patient lang. Kaya maabot ra man gyapon ka diha sa ug unsa ilang naabot. Dili man na kinahanglan nga imong dalion. Sama ra gud na siya sa madagma ka. Perting sakita. Usa ka kag lubi, mahulog ka. Kung di ka mabuktot, mabuta, mapiang. So, hinay-hinay lang. Kanay mo ang pagpalo-palo, ugma kay Domingo man adto og sapa. No, bisan pag 1,000 nga palo-palo ang imong lambos na imong labhonon, malimpyo gyud na.